Donc, ça marche. Donc, donc avant de reparler de Tamazir et du dernier chiffon du FMI, message personnel. التيام مع طعيمة يقول لا فور بي حمزة بوش بي 22 سنة العمري يقول لا فور بي لا فور بي إذا بس حمو ينث يماس دون ديفكر بيصفر البركة العمر وانا ديجا على ربي البركة بدي يكون يا السعيد يا السعيد اليوم سعادة كيف البركة العمر ونكويت ونديفكر بيصبر جو سوي سيور بليك تشدم تدرتي ورحمو سمتو ثيس دو خميس ساقي يكسد الغربة يعرف الوجه يتستير أكثر يتستير أكثر إيماس جمعنا غير كي من لا دار شي فتوحنا بالكل يكميني أمدي في ربي صبر ريس ظن مطولين أمدي في ربي صبر ريس الفني تسام حمزة تسينا عندي وتسينا على زرت كيف دونيتي يتكد تكاد تصياجي ذكاد يخدم يد ورجاز الشطط العبد الشطط وقلاغن وحدي اللي أخذ حبسة غبطات غسيل الخوف ملح دينا قلاغن ذكاد حبسة غبطات مس الخير اللي غادي وغلط تصيص دغسني عيا ملح الطوموبيل ببريد ناس دار بوجليل اللي نقول لك دار بوجليل لا يا السبيعة نكمل الناس سمحوا كسي غير تدار هناك يمكن نمس نحمو تصاد نسار كساغي بشوطة صدر الونيسن يمكن يسنخ نسبيا دونك ساسات ذات الجماعة يروح نتسخم نروح نتسخم من وين يمكن نروح نتسخم من هنا إيه ندير في الطوموبيل ناس تسير في ميت جمعنا غير كي تسي من زيت الكل من زيت دونك الحالة دارت الحالة معروفة حقيقة دابا باس الناس جدتي حمزة نتا عمي صالحيش نتيرن يتساوين كتا دار بوجلي أروخا منا عندي زدار كتوزا سورتو كشتوا زقرني ياسيب دونك إيماس كساغيلي في حمزة تنهار عمي داعي كساغيلي حمزة أتين دار عمي داعي غافلي درك في الجنة بدونيث النار نتعيش شي تسواعين الحرص للخوف للفرح ذاك هي لونيفرسيتي دو مونريال عاد باش تضحك الحريص خدمة في المزيغ une conférence une conférence لأن هاد تعجبني كلام مدن هاد وزن تاع الجبال هاد ولدي توقع مي ا تيتر بيرسونيل يمكن يبدات تاع في الدنيا في جديس حمزة دايك سعادة إيماس إباباس
مثنيس إلى موميس إلى مومتيس أو ربما ندير لنا قدامنيس أو ندير كابل صفر كستغيليف حمزة أتنا رامي داعي أتنا كنت في الجنة المود مي قاعد أنا كاس هداك الوسن الكموث ميدو على هذاك هداك الحرس شهرين الحرس على القرآن أتاسي دي سكسان في الليل ذات ديك لا غروند ريجيون دو مونريال لا ميم كو تورونتو وسان سكسان في الليل دونك هو قاعد دي سكسان هكا في الليل يكثر خيركم بيني تخمم وتسعى ولا القيمة ماشي داينا راه ندير كاين ضرب ضربة كي دايرة وراه الحمد لله Milo, Ahmed, chérie, tu es mon petit voyou, je t'adore. Donc, Atsarad, les pages de mathématiques, moi j'ai fait ça. Donc, avant de passer au chiffon du FMI, donc voici une copie. Donc voici, dis-moi, une copie, un extrait. Donc voici un extrait. Je n'aime pas faire dans les redites. J'ai horreur de reparler d'un sujet, d'un thème, deux fois de suite. Mais quand il le faut, puisqu'il s'agit de ma patrie, donc je vais le refaire. Peu m'importe ce que peuvent penser les personnes quand il s'agit de ma patrie. 1. La paix, toujours la paix, toujours la paix. L'État doit rester debout, quel que soit le prix que cela va coûter aux Algériens. L'intégrité du territoire. Je ne céderai absolument rien sur la question de la majorité de l'Algérie et de sa dotation d'un hymne national bilingue. Parce que pour moi, c'est une force qui va nous permettre d'aller de l'avant. Toutes les autres problématiques, tous les autres problèmes qui sont excessivement complexes ont des solutions. Mais ils n'auront aucune solution ne sera efficace tant que c'est la problématique de l'identité de l'Algérie, des Algériens et de notre patrie n'est pas réglée. Donc, la paix et éviter la violence. Éviter la violence. Toute ma patrie, je sais que c'est dramatique, mais évitez la violence. Évitez la violence. Allez-y vers la fraternité, allez-y vers l'amour, allez-y vers la solidarité, allez-y vers l'entraide. Comme je l'ai dit, si je dois revenir sur des sujets, je vais le faire, même si ça me dérange. Donc, je m'adresse à M. François Gèze, directeur d'une maison d'édition en France, La Découverte, je pense. Monsieur François Gèze, nous avons échangé ensemble. Nous avons fait un échange de courriel. S'il vous plaît, si vous avez l'intention de parler de la situation qui prévaut dans mon pays ou de la situation qui s'annonce désastreuse, sans sagesse et sans paix dans mon pays, si vous avez l'intention d'en reparler, s'il vous plaît, intégrez dans votre discours ce qu'ont fait Hervé de Charette des années 95. Je vais le démontrer par des chiffres tout à l'heure. Hervé de Charette, durant les années 95, pendant que M. Hussein Ahmed, moi j'aime dire Hussein, se débattait dans le milieu international pour favoriser la paix dans mon pays, pour arrêter la guerre civile qui s'y déroulait. Hervé de Charette, votre ancien ministre des Affaires étrangères, a tout fait pour torpiller ses actions et ses initiatives. Il a allumé des circuits internationaux et le résultat a été une série de drames que nous vivons jusqu'à maintenant, avec les disparus, avec des morts sans sépulture, avec des sépultures sans identité,
avec des problèmes économiques et sociaux atroces. Aussi, je vous recommande de chercher dans les drafts du Conseil de sécurité de l'ONU ce qu'a dit Alain Juppé. Si cela ne vous suffit pas, cherchez aussi ou bien lisez les rapports d'études faits par Hubert Védrine. Donc ça, c'est pour M. François Gès. Pour l'autre, Edouard Plenel. Je vous ai cité nommément dans une vidéo. Aussi pour vous, c'est valable. Ce que je viens de dire peut-être partiellement à François Gès, il est valable pour vous. Si vous avez l'intention de parler de l'Algérie, de ce qui s'y passe en Algérie, etc., je vous recommande de continuer dans votre journalisme d'investigation. Ça, c'est votre affaire. Mais, s'il vous plaît, soyez très professionnels. Aussi, il y a très longtemps, ici, il y a très longtemps. C'est un papier qui date d'octobre 2011. Qui date d'octobre 2011. Condoléances à l'Afrique. C'est un club de lecteurs. Ça, vous allez voir en bas. Chérif Aïssat. C'est moi qui l'ai signé. Je suis Chérif Aïssat. Vos services m'ont contacté pour me dire que ce genre de papier ne convenait pas à Mediapart. Donc, s'il vous plaît, en termes de professionnalisme, de militantisme, etc., vous n'avez aucune leçon à me donner. Ça, c'est pour. Bon, le dernier, c'est M. Nicolas Beau, de Monde Afrique. Je vous ai cité, vous aussi, dans une vidéo, etc., et j'ai utilisé vos papiers chiffons dans le cadre de mon analyse sur la santé, sur la loi fasciste sur la santé qui est passée, qui a été votée récemment. Si vous avez l'intention de parler, je sais que vous allez reparler encore de l'Algérie, des généraux algériens, de la mafia algérienne, etc. Je n'ai pas. Récemment, vous avez cité un général, je n'ai pas, je ne suis pas un officiel pour le défendre. Combien même je serais heureux de le défendre. Parce que c'est un compatriote. C'est un général. C'est-à-dire, pour moi, c'est un soldat. Il n'est pas général, pour moi, c'est un soldat. Je serais heureux, je ne suis pas un officiel. Et encore, je ne connais pas le tenant et les aboutissants de vos affaires, là. Chose certaine, c'est que vous l'avez mis dans le pétrin. S'il doit vous attaquer en justice, donc l'affaire sera ébruitée, donc il y aura tout un tralala autour de lui. Si vous attaquez pas en justice, vous avez plus de dégâts. Ce que je demanderai à mes compatriotes d'Algérie, c'est d'éviter vos chiffons. D'éviter de lire vos chiffons. Je ne sais pas qui vous finance, etc. Mais s'il vous plaît, évitez-nous. Évitez de parler de l'Algérie. Vous êtes loin d'être un professionnel. Vous écrivez très mal, etc. Vous écrivez très mal. Des chiffons. Je me demande comment mes compatriotes vous citent, lisent vos papiers. Monde Afrique. C'est un journal, c'est un journal. C'est une poubelle. C'est même pas une poubelle, c'est pire que ça. Ça veut dire, quand il s'agit du FMI, de la Banque mondiale, ou je ne sais pas quoi, etc., sur lesquels je vais revenir après, le gouvernement, des officiels, des journalistes, etc., réagissent rapidement. Ils réagissent, ils sont allumés. Quand il s'agit de certains événements politiques en relation avec l'autonomie, l'indépendance et toutes ces histoires-là, énormément de personnes qui s'expriment. Mais sur la question de la dotation de l'Algérie d'animation albienne, à ce jour, personne. Donc, ça, il ne s'agit pas d'une interpellation. Il s'agit, j'invite fraternellement Askar Tlabi. Askar, nous le connaissons.
Je pense que tu te souviens de ma présence au tribunal à Ban Ramadan lors de ton procès sur ton affaire de passeport. Je te raconte une anecdote. Quand je suis venu au tribunal, le policier qui était à la porte là, avec Moutaham, Niachoui, Moutaham, qui ne me refoule pas. Chemin dans le tribunal. J'étais présent durant ton procès. Une demi-heure après, 47 minutes après, je ne me souviens pas combien de temps, en quelle année d'ailleurs, 2006 ou 2007, c'était pas des journalistes sont arrivés. Les journalistes sont arrivés. Après ton procès, j'ai signé un papier, je pense que tu te souviens de lui, quelque chose comme ça, à Ban Bidon 5, quelque chose comme ça. Quelques jours après, nous sommes croisés, nous avons parlé de ce papier, il n'est que je l'ai lu, je l'ai lu. Donc, elle serait ton avis personnel sur la dotation de l'Algérie d'animation bilingue. C'est tout. Si tu donnais ton avis, ta position, ton analyse de la situation dans un journal, puisque tu as un accès libre à certains journaux algériens, ce serait formidable. Maintenant, si tu l'exprimes sur Facebook, ou des courtes vidéos, etc., peu importe. Mais l'essentiel, faisons avancer le débat. Faisons avancer le débat. La même chose pour Mziane Mourad. Mziane, je pense que tu te souviens de moi. On a pris des cafés sur le Khaouag, la brasse. Ensuite, je t'ai montré quelques autres documents. Ensuite, nous lit à la salle de rédaction de Liberté. Et là-bas, on a visionné des trucs au Québec. C'était en fin de journée. Donc, s'il te plaît, Mziane, quelle est ta position sur la dotation de l'Algérie d'animation nationale bilingue? Okay. Tous tes arguments seront recevables de ma part, sauf un seul. Si tu me dis que l'Algérie est en crise, ça, on ne doit pas en rajouter des problèmes à un pays en crise, non. La question de la majorité de l'Algérie est une clé pour les solutions pour les problèmes de l'Algérie. Ça, c'est le truc. Donc, après, j'ai terminé avec vous. Maintenant, c'est Ali Belhadj. Monsieur Ali Belhadj. نهضر معك بالدرجة ونخلط شوية على الدرجة والرومية. عندي واحد عميد وانا نسيي باه نتصل بك. عقبت تمام على واحد من الناس اللي يعرفوك في الوايو، الوايو في الولايات المتحدة الأمريكية، الوايو États-Unis d'Amérique. عقبت على الناس اللي دعاو بلي يعرفوك ميساج بريفي سيل بلي طابليسيموا ديروا لي خدمة علي بالحاج. علي بالحاج معاك 3 حوايج. الأولى عيط لابي في الجزائر. لا بي ولا بي. والدولة لازم تبقى واقفة. الدولة ماشي الدولة اللي راك تخمم بها. الدولة راهي في الشعب. أي سبيطارات لي زوبيتو لازم يمشيو باسكو المرضى ما يحبسوش. الأميريات والكولات والبنكات وليزاسيغونس ولا بوليس لازم يتمشاو يفونكسيونيو. الدولة هادو هما كاع الآخرين كاع يتبدلوا، مي هادو ما يتبدلوش. سا دونك لا بي في بلادنا. وراني واجد باه نهضر معاك في سكايب ولا كي نجي للجزائر مي ان كونساي فريتيرنيل ما ديرش الشقلله بزاف باسكو ما تقدرلهمش ولا تولي سينما يديروا بك سينما يوقتوا بك. ثانيا دوزيام شوز وشنو رايك الشخصي في لا دوتاسيون نديرو نشيد وطني مزدوج بلانج بالامازيغيه والعربيه باه نافونسيو باه نروحو قدام باه نحلو مشاكل واحد اخرين باسكو ولا ما حليناش المشكل هذا
dis-moi, c'est pas un مشكل، c'est une problématique ماشي مشكل، c'est pas encore posé، il faut le poser يولي مشكل. والمشكل لازم يكون عنده حل ولا ما عندوش حل ماشي مشكل. faut poser واش نوريك شخصي. ما تقوليش الشعب الجزائري والشعب المسلم وشعب، انت رايك شخصي في لا دوتاسيون الجزائر بلادنا من الشرق للغرب من الشمال للجنوب كلش بارتو بنشيد وطني مزدوج بالامازيغيه والعربيه. ثالثا بولابي على باليش دروكا في حياتنا الشخصيه نعيشوا مناسبات زوكازيون. انا غاس المعطوب للناس، انا نقول برك للناس ما نعرفوش، ما يعرفني، جامي تلاقيت معاه ولا كاش حاجه، جامي هضرت معاه، جامي ما نعرفش عائلته. لأنها الناس معطوب بالملائكة. علاه؟ باسكو ربي سبحانه بعث لي ملائكة به، قال سبحانه قال الناس معطوب ادي الملائكة بشريف. دونك أنا عندي كان في حياتي كان ملائكة، كان وحدة الناس معطوب اللي جابها لي. دونك سي valable, c'est valable pour tout le monde, c'est valable الناس معطوب، c'est valable العليم سيدي، c'est valable المضروبين في الحبس، المضروبين تعرف الحبس، c'est valable pour tout le monde. ولا اسكو تقدر تعيط للتوبة للناس اللي داروا البطل ولا الناس اللي قتلوا الناس معطوب؟ كله حنا قتلناه anonymement, peu importe le détail de la procédure, m'importe peu. L'essentiel يقولوا حنا اللي قتلناه وغلطنا ولا شاه، غلطنا اللي غلطوا اللي ندموا يقولوا ندمنا، اللي ما ندموش يقولوا ما ندمناش، اكسيتيرا. با فورسيمون يعطيو اسماء، يقولوا حنا اللي قتلناه وهذا. دونك كوم سا la justice تكمل، ولا la justice populaire ou bien la justice officielle تكمل طريقها باه نطفيو شويه الجراح. سي فالابل بور علي مسيدي، سي فالابل بور تو لي زوت، سي فالابل بور محمد اللي عذبوا محمد وهارون في لومباس، سي فالابل بور محمد وهارون. ensuite il y a un truc خطره شفتك دون اون فيديو تاع يوتيوب لا تهضر على الدينار، على قيمه الدينار في الجامع ولا مصلى. كتبت مقالات كثر على جمعة، بعض المقالات على اللاموني، على الدينار ولا موني جديدة بور الجزائر وشمال افريقيا والافريقيا كاملة. سي قول لصحابك يعاودوا لك هكا la colline sur la base des ressources naturelles algériennes, des richesses naturelles algériennes ou africaines. C'est-à-dire le monnaie à la somme des ressources naturelles algériennes sur le web, sur internet, ou là qui a une seule initiative Bruna. Donc ça on peut discuter, mais pour ça علاه لاموني باسكو لاموني الجديده هذه تساعدنا باه نخرجوا من لا ميزير. ميزير هذه في الشعب الجزائري والاطفال الصغار الفقراء هذوك او رايحين يخرجوا الراج او رايحين يموتوا سورتو افيك لا لوا سور لا سونتي. بور سا غراس للناس معطوب كاين هذه الصورة نقراها لك. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحضى على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. جو ميكسكوز ولا غلطت في القراية، مي سكي مانتيريس يمنعون الماعون، سي تو، سي سو بولا، يمنعون الماعون.
آه، بقينا المعون سي الماكله الرزق، فوالا. دونك اليتامى، دونك هذه هي لاموني هذه ديالنا باه نحاولوا ما كانش يمنعوا المعون هذا، فوالا. كي هضرت على لاموني، على قيمه الدينار، حاجه صعبه بزاف، حاجه زمان صعيب بزاف بزاف، باسكو بوتيتر تنوض حرب عالميه اخرى على جال البيتكوين. البيتكوين سي نوت موني، عمله واحده اخرى. قريب دوما تقدر تقرا على توماس دو لاشاك. توماس دو لاشاك واش قال على الربا في اطار الانجيل، لي زيفونجيل. ومن بعد تقرا على لي زامبو، لي زامبو على حسب ما حكى لهم محمد اركون في مكه المكرمه. تقرا وتقارن بهما ما بين توماس دو لاشاك ومحمد اركون، تلقى حوايج كيف كيف، وتلقى حوايج ماشي كيف كيف. بون الوقت ايتترا ايتترا. مي بور سا لازم كاين هذه الايه. استنظر رابيدمون. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. اقرا وربك الاكرم، علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. ما رانيش مختص القران الكريم. علم بالقلم، كل نكتب اقرا وسيتيرا ايتترا. علم الانسان ما لم يعلم. صدق انا ما نعرف بزاف حوايج من نقرا دونك على حسب، ولا سمعتني ولا راك قابل ولا راك واجد باه دير النداء هذا للسلم، الى التوبه، الى مساعده الفقراء، صديقي انا راني قابل نصلي معاك، قابل نصلي معاك. نصلي هنا في مونريال، نصلي في الجامعه وفي دار بيان سور. راني قابل نصلي، جو vais faire l'effort. نحاول باه نصلي موراك، صا ديرونج با. مي بور سا جو vais le faire. ما كان مشكل نصلي موراك ولا هكا نقرا سوره البقره، نقراها 4 سنين ونوقف. بور سا، بور لو مسمعتو، بور لا بي، بور تو سا، بور لا بي في بلادنا، باه الدوله تبقى واقفه، ولا غنصلي موراك. مي تقدر تقول لي اون فافور نصلي بحداك، بور اتر اونيت صريح معاك، صا مديرونج نصلي موراك. مي ولا صليت بحداك، ولا قبلت تصلي بيا مرأة، دير الشيطان، دير الحجاب، دير نيمبورت كوا، مي ليسونسيال تصلي بيا مرأة، ولا غنمشي معاك.